Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya membahas tentang packet tracer propagating a default truth in AIGRP for IPv4 and IPv6. Oke, kita masuk langsung ke skenario-nya. In this activity, you will configure and propagate a default truth in AIGRP for IPv4 and IPv6 network. The IGRP is already configured. However, you are required to configure an IPv4 and an IPv6 default truth. Then you will configure the AIGRP routing process to propagate the default truth to downstream AIGRP neighbors. Finally, you will verify the default truth by pinging host outside the AIGRP routing domain. Kita langsung masuk ke part yang pertama, propagate a default truth in AIGRP for IPv4. Kita konfigurasi untuk IPv4 terlebih dahulu. Step 1, verify AIGRP configuration on each IPv4 enabled router. Display the routing table of each IPv4 enabled router and verify that all IPv4 routes are visible. Kita cek terlebih dahulu pada branch 1. Kita show IP, kita enable terlebih dahulu, kemudian show IP route. Nah, di sini IP AIGRP-nya. Kemudian pada branch 2 juga kita lihat. Kita ketikkan perintah enable. Kemudian show IP route. Sini juga. Kemudian pada IPv6 edge kita juga lihat, kita ketikkan perintah show IP route. Sudah ada. Jika kita sudah verify di IGRP-nya, ternyata sudah di situ. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, configure an IPv4 default truth. Configure a directly connected IPv4 default truth on IPv4 edge. Pada IPv4 edge kita masuk ke configure terminal. Kemudian kita ketikkan perintah IP route 0.0.0.0, kemudian spasi 0.0.0.0, kemudian serial 0/1/0. Jika sudah, kita masuk ke step yang keempat. Step yang ketiga, propagate the default truth in AIGRP. Configure the AIGRP routing process to propagate the default truth. Kita berikan perintah di sini, kita masuk ke router AIGRP 1. Kita masuk ke sini, kemudian kita ketikkan perintah redistribute static. Sudah. Kemudian kita masuk ke step yang keempat, verify IPv4 default truth is propagating. Display the routing table for branch 1 and branch 2 to verify the default truth is now installed. Kita cek pada branch 1, show IP route. Di sini IP route-nya sudah masuk. Kemudian pada branch 2 juga. Sini juga sudah ada. Kemudian kita langsung masuk ke part 2, propagate the default truth in AIGRP for IPv6. Sama seperti IPv4 edge. Untuk step yang pertama kita lakukan show IPv6 route. Kita mulai dari IPv6 edge.
Nah, di sini ditandai dengan huruf D, di sini adalah IP EIGRP-nya. Kemudian pada branch tree show IPv6 route. Nah, di sini. Kemudian pada branch 4 juga IPv6 route. Nah, di sini juga sudah ada. Kemudian kita masuk ke step yang kedua. Step 2, configure an IPv6 default route. Configure a directly connected IPv6 default route on IPv6 edge. Kita masuk ke IPv6 edge, kemudian kita ketikkan perintah configure terminal kita untuk masuk ke konfigurasi mode. Kemudian kita ketikkan perintah IPv6 route. .2.2/0, kemudian serial 0/1/0. Jika sudah, kita masuk ke step yang ketiga. Propagate the default route in EIGRP. Configure the EIGRP routing process to propagate the default route. Pada step yang ketiga ini, kita masuk ke sini. Kemudian kita masukkan perintah IPv6 router EIGRP1. Kemudian kita ketikkan perintah redistribute static. Jika sudah, kita masuk ke step yang keempat. Verify IPv6 default route is propagating. Display the routing table for branch 3 and branch 4 to verify the default route installed. Kita masuk ke branch 3. Kita cek lagi untuk show IPv6 route-nya. Nah, di sini sudah masuk IPv6 route-nya. Kemudian di sini juga. Di sini juga sudah ada. Kemudian kita langsung masuk ke part 3. Verify connectivity to outside hosts. PC1 and PC2 should now be able to ping IPv4 outside host. Kemudian untuk PC3 and PC4 should now be able to ping IPv6 outside host. Kita ping IPv4 outside host ini. Kita masuk ke IP-nya, kita copy. Kemudian kita ping pada PC1, kita masuk ke command prompt, kita ping, kita paste. Ya, koneksinya sudah berhasil. Kemudian kita lakukan pada PC2 juga. Kita ping. Koneksi berhasil. Kemudian kita lakukan untuk yang IPv6-nya. Kita kopikan IP-nya. Kita ping pada PC yang ketiga. Kita ping. Koneksi berhasil. Kemudian kita lakukan juga pada PC4. Ping. Ya, koneksinya juga sudah berhasil. Baik, itulah tadi kita sudah mengkonfigurasi propagating default route. Kemudian semua sudah terkoneksi antara
PC1, PC2 untuk IPv4 outside, kemudian PC3, PC4 sudah connect dengan IPv6 outside host. Selamat mencoba, semoga dengan melihat video ini Anda dapat mempraktekkan propagating a default route masing-masing. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.